फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल क्या में हुआ? है। उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं। ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। बेदीन, बेशरम, शुरू से ही ऐसे हैं। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती हैं चाची। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है। चाची आपको पाकिस्तान आना ही होगा, मैं आपके बगैर शेर को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान आना पड़ेगा? बाबा, वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। हर निगाह में शक, हर निगाह में चुभन। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कर दिया मैंने अपने साथ। हेलो हेलो फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल क्या में हुआ? है। उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब
कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। बेदीन, बेशरम, शुरू से ही ऐसे हैं। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती है चाची। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है। चाची, आपको पाकिस्तान आना ही होगा। मैं आपके बगैर शेर को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान आना पड़ेगा। बाबा, वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। हर निगाह में शक, हर निगाह में चुभन। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। क्या कर दिया मैंने अपने साथ? हेलो, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेर ड्रामा सीरियल की अगली किस्त नंबर 19 की। तो नाजरीन, आपने देखा कि आखिरकार फजर ने डॉक्टर की हरकत अपनी आंखों से देख ली हैं, जिसके बाद शेर को दी जाने वाली दवाइयों पर शक होता है। वो इन दवाइयों का टेस्ट करवाती है और दूसरी तरफ ताज बीबी के हाथ नोटिस लगता है। वो खुशी खुशी अपने वालिद को देती है। ये वही ज़मीन है जो 30 साल पहले वक्त ने इनसे छीन ली थी। अब इसकी लीज दोबारा रिलीज़ हो चुकी है। जैसे ही ये खबर फजर के वालिद को मिलती है, उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठती है। दूसरी तरफ शेर का चाचा शेर की वालिदा को बताता है कि ये वही ज़मीन है जिसने बरसों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया था। ये सुनकर वो भी गुस्से से भर जाती है। इधर फजर अपनी एक दोस्त से कैफ़े में मुलाकात करती है। वो इसे टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाती है। दोस्त कहती है, फजर, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था। ये दवाइयाँ शेर को
پاگل بنانے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ یہ سن کر فجر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی اور فیصلہ کرتی ہے کہ اسے شیر کو ٹھیک کر کے وہاں سے نکالنا ہے۔ اگلے دن وہ ہسپتال پہنچتی ہے اور نرس کو باہر بھیج کر شیر کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ شیر اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ ڈاکٹر CCTV کیمروں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ شیر فجر سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں ڈروں گی، جان پر کھیل جاؤں گی۔ اب شیر کو انتظار ہے کہ کب مجھے یہاں سے نکالے گی، مگر دوائیاں چھوڑنے کی وجہ سے شیر کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے دوائیوں کا ری ایکشن برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اسے اپنوں کے دیے درد بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ ادھر عدالت کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے جو کہ شیر کی والدہ کے حق میں آتا ہے۔ زمین ان کے حصے میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد فجر کے والد کا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ شیر کی والدہ کہتی ہے تم میرے شیر کے قرض دار ہو، اس نے تمہاری عزت سے لوٹائی ہے، اور فجر کے والد پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کہانی میں اصل موڑ اس وقت آئے گا جب فجر شیر کا علاج شروع کر چکی ہوگی۔ تب فجر کے والد کو پتہ چلے گا کہ ان کی اپنی بیٹی ہی شیر کا علاج کر رہی ہے۔ تب وہ کوشش کریں گے کہ فجر کے ہاتھ ہی شیر کی جان لی جائے، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو شک ہو جائے گا کہ فجر شیر کا علاج کر رہی ہے؟ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب فجر نے سچائی جان لی ہے، اب اس کا دل بے چین ہے کہ ایک طرف شیر کی حالت اسے اندر سے توڑ رہی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ناظرین، جب فجر نے سچائی جان لی ہے تو اس کا دل بے چین ہے۔ ایک طرف شیر کی حالت اسے اندر سے توڑ رہی ہے اور دوسری طرف فجر کے والد کی انتقام کی آگ نے ماحول کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ فجر جانتی ہے کہ اب وقت کم ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر رپورٹس کا مطالعہ کرتی ہے، شیر کے رویے کا مشاہدہ کرتی ہے اور چھپ کر اس کا علاج جاری رکھتی ہے۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر بھی بے چین ہے، اسے لگنے لگا ہے کہ جیسے اس کی سانسوں پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ نرسوں سے پوچھ گچھ شروع کر دیتا ہے، CCTV فوٹیج کی بار بار جانچ کی جاتی ہے اور آخرکار اس کی نظر فجر پر آ ٹکتی ہے۔ ادھر جیسے ہی فجر کے والد کو علم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی شیر کا علاج کر رہی ہوتی ہے تو اس کا پارا ساتویں آسمان پر چڑھ جاتا ہے کہ یہ صرف زمین اور جائیداد کا معاملہ نہیں، ہے، انا اور طاقت کا معاملہ بن چکا ہے۔
فجر کا باپ فیصلہ کرتا ہے کہ اب فجر کو اس راہ پر لگانا ہوگا، چاہے اسے قید کرنا پڑے یا زبردستی اس کا رشتہ طے کرنا پڑے۔ وہ فجر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، لیکن فجر اب وہ کمزور لڑکی نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک ہے اور دل میں شیر کو بچانے کا ارادہ۔ ادھر شیر ان دوائیوں کے بغیر ذہنی اور جسمانی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ فجر کی موجودگی سے اسے ہمت ملتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار زندگی کی ایک چمک لوٹنے لگتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فجر اس کا واحد سہارا ہے، مگر دشمن بھی جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے شیر کو ٹرانسفر کرنے کی سازش شروع کر دی ہے تاکہ فجر کی رسائی محدود ہو جائے۔ فجر کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ ہسپتال انتظامیہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، اس کے پاس ثبوت ہیں، رپورٹس ہیں اور سب سے بڑھ کر سچائی ہے۔ اب کھیل برابر کا ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا فجر شیر کو ٹائم پر بچا سکے گی؟ کیا اس کی قربانی رنگ لائے گی یا اس کے اپنے ہی اسے دشمن سمجھ کر برباد کرنے پر تل جائیں گے؟ کہانی اب اس موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں پر غدار کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلی قسط میں سچ، وفا اور انتقام کا زبردست تصادم ہونے جا رہا ہے۔ اب کہانی ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر غدار کا اصل چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ فجر کو اپنے ارد گرد صرف دشمنی اور نفرت کی دیواریں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کا حوصلہ کمزور نہیں ہوا۔ وہ جانتی ہے کہ شیر کے خلاف ہونے والی سازش صرف دوائیوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری طاقت اور لابی ہے جو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہے۔ فجر اس وقت تنہا ہے، مگر وہ سچ کے ساتھ ہے۔ وہ خفیہ طور پر ہسپتال کی مزید رپورٹس اور ویڈیوز اکٹھا کرتی ہے تاکہ شیر کے خلاف کی جانے والی سازش کا پردہ چاک کر سکے۔ ناظرین ادھر فجر کا والد اب ہر حال میں فجر کو شیر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی پر سخت پہرا بٹھا دیا ہے، مگر فجر رات کے اندھیرے میں ہر خطرے کو نظر انداز کر کے چپکے سے ہسپتال جاتی ہے۔ مگر شیر کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی امید فجر کے چہرے پر لکھی ہوئی ہمت سے جڑی ہوئی ہے۔ شیر بار بار فجر سے کہتا ہے کہ تم نہ ہوتی تو میں کب کا ہار چکا ہوتا، اور فجر ہر بار کہتی ہے کہ اب میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گی۔ اسی دوران فجر کی دوست بھی اس جنگ میں فجر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دونوں مل کر ڈاکٹر کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے ثبوت لیک کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ میڈیا اور عدالت تک یہ سب پہنچے جو شیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یوں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اور فجر کے والد کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہو چکا ہے، جو کہ ایک خاموش مقصد پر جا ملی ہے: شیر کو ختم کرنا اور خاموش کروانا۔
ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ فجر اب ایک بیٹی یا دوست نہیں، اس کے دل میں شیر کے لیے ہمدردی نہیں۔ جی تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آل پہ کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔